기도하겠습니다. Oremos. 지금도 살아계신 하나님께 감사를 드립니다. Gracias te damos Dios que incluso hoy estás obrando. 오직 그리스도 예수로 말미암아 하나님 자녀 사심을 감사드립니다. Gracias te damos porque a través de solo Cristo nos has dado esta salvación y nos has hecho tus hijos. 오늘도 말씀 듣는 가운데 우리의 모든 관계된 현장에 흑암 세력 무너지고 하나님 나라가 임하게 하옵소서. Permite que el reino de Dios venga también el día de hoy a través de escuchar la palabra y que podamos ver tus obras. 말씀 들을 때에 깨닫게 하시고 믿어지게 하시고 Que al escuchar la palabra tengamos nueva fe y se abran nuestros oídos. 증거 있는 증인의 축복을 허락하여 주옵소서. Permítenos tener las bendiciones de ser esos verdaderos testigos. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도합나이다. Gracias te damos y oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 성경 고린도전서 2장 10절 14절 우리 클라우디아 전도사님이 읽겠습니다. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 14. Versículo 10 y 14, yo los voy a leer. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. 오늘 6번째 만남입니다. Hoy es el sexto encuentro. 첫 번째 만남이 왜 인간에게 행복이 없는가? El primer encuentro era ¿por qué el ser humano no tiene la felicidad? 답은 간단해요. La 하나님을 떠났기 때문에. La respuesta es simple, es porque están alejados de Dios. 그러면은 두 번째, 왜 인간은 하나님을 만날 수 없는가? Entonces el segundo fue ¿por qué el ser humano no puede encontrarse con Dios? 죄로 말미암아. Por el pecado. 일반 도덕적인 죄가 아닙니다. 원죄. No estamos hablando de un simple hecho de robar ese tipo de pecado, sino el pecado original. 세 번째, 어떻게 하나님을 만날 수 있습니까? El tercer encuentro fue ¿cómo podemos encontrarnos con Dios? 예수 그리스도. Por Jesucristo. 네 번째, 왜 우리에게 예수만이 길이 됩니까? El cuarto encuentro, ¿por qué solamente Jesús es el único camino para nosotros? 유일성을 말합니다. Estamos hablando de lo que es único. 그분은 하나님이면서 사람. Siendo Dios, fue persona. 죽으시고 다시금 부활. Y fue crucificado y resucitó. 예수만이 그렇게 가능한 거예요. Solo Jesús, para él era posible. 다섯 번째, 왜 그럼 나는 확신이 없습니까? El quinto encuentro, entonces, ¿por qué no tengo yo seguridad? 생명을 몰라서. Es porque no conocen la vida. 구원받은 자의 신분, 권세, 특권을 모르기 때문에. Porque no conocen esas ventajas que tienen aquellos que tienen la identidad y la autoridad. 삶의 방법도 모르면은 흔들흔들 거려요. Porque si no conocen el método para poder tener esa vida, van a estar en movimiento continuamente. 오늘 여섯 번째 만남인데요. 제가 계속 그리스도 예수를 말씀했고. Estamos hablando ya en el sexto encuentro y siempre hemos compartido la palabra de Cristo. 그분으로 말미암아 우리는 구원받은 사람이고. Porque solo a través de él nosotros hemos recibido la salvación. 구원받은 사람이 맞다면은 변화가 일어나거든요. Entonces, si yo soy esa persona que recibió la salvación, debe de comenzar a tener un cambio en mi vida. 일본의 우치무라 간주라는 목사님이 그런 말씀을 했어요. Hay un pastor en Japón que dijo estas palabras. 예수를 믿고 3년 안에 아무런 변화가 없으면은 그 생각 많이 해봐야 된다. Si crees en Jesús, pero ya han pasado varios años y no hay ningún cambio en tu vida, debes de pensarlo bien. 여러분이 예수님을 구주로 영접했는데 3년 동안 아무런 응답과 변화가 없어. 미안합니다. 생각을 많이 해봐야 돼요. Si ustedes creen en Jesús, pero no hay ningún cambio en su vida en ese tiempo, pues obviamente tienen que pensar bien qué está pasando. 쉽게 말하면은 하나님 되시는 성령이 내 안에 계시면은 분명히 변화 일어나는 게 맞잖아요. Porque si Dios en espíritu, esa nueva vida está en mí, pues obviamente debe de comenzar a tener cambio en mi vida. 그래서 또다시 구원에 대해서 굉장히 우리가 많은 것을 생각하고 오늘 정리를 해야 될 것 같아요. Entonces debemos de pensarlo bien y debemos de organizar estas cosas en nuestra mente. 단순하게 예수 믿어서 구원받고 천국 간다 그렇게만 알면 아무런 힘이 없어요.
Porque es muy fácil pensar y simplemente decir que si creen en Jesús van a tener la salvación y vivir de esa forma, pero no verán ese cambio. 그리스도 예수 믿기 전에 나의 영적 삶에 대한 상태, Sino es comprobar esa situación de su vida antes de creer en Jesús. 그리스도 예수 믿고 난 이후에 나의 영적 정신, 마음, 삶의 상태. Y luego de creer en Jesús, pues es la situación espiritual, física, mental de su corazón en la que están. 그 변화가 일어나는 게 정상이에요. Que se levante este cambio es lo normal. 구원받은 나는 또한 기도할 수 있는 자격도 있고 응답받을 자격이 있는 거예요. Porque la persona, yo que he recibido la salvación, tengo todo el derecho para poder recibir esas bendiciones. 오늘 구원에 대해서 가장 정확하게 여러분 아시고 정리하시길 바랍니다. Entonces yo deseo que el día de hoy ustedes puedan organizar bien la palabra de qué es la salvación para ustedes. 구원에 대한 기준을 바르게 아셔야 돼요. Porque debemos de conocer cuál es el estándar, el criterio correcto de la salvación. 구원에 대해서 흔들리면 다 흔들리는 거예요. Porque si ustedes son movidos a través de la salvación, pues su vida entera va a estar siempre en 아무리 movimiento. 예배를 드려도 구원이 흔들거린다. 사단은 그 사람을 계속 공격합니다. No importa cuánto ustedes den el culto, si ustedes siguen siendo movidos, incluso con la salvación, para Satanás será como un juego. 그래서 구원에 대한 가치를 알아야 돼요. Entonces deben de conocer cuál es el valor de la salvación. 하나님께서는 그의 백성을 구원하시기 위해서 심지어는 하늘과 땅의 모든 계획을 총동원하신 거예요. Porque Dios para salvar a su pueblo ha movilizado todos los planes del cielo y de la tierra. 다시 말하면은 하나님이 이 땅의 백성을 구원하기 위해서 직접 이 땅에 오신 거예요. En otras palabras, Él para salvar a su pueblo vino directamente a la tierra, 사람의 몸을 입고 en cuerpo de persona. 그 이제 신학적으로 성육신 Entonces eso es a lo que se le llama pues el espíritu encarnado. 오셔서 대접을 받으려고 오신 게 아니라니까. Pero Él no vino a que le sirvieran, 인간의 모든 죄 문제를 대신 떠안기 위하여 sino que Él vino a cargar con los pecados que le correspondía a todo ser humano. 쉽게 말하면은 하나님 되시는 예수 그리스도 그분이 사람의 몸을 입고 십자가에 아무런 죄 없는데 피 흘리신 거예요. Eso significa que este cuerpo de Jesús, como siendo Dios, pues Él vino y sufrió por todos esos pecados que no le correspondía a ninguno. 왜 그렇게 하셔야 됩니까? ¿Por qué debía 왜 hacerlo así? 십자가에서 죽으셔야 됩니까? ¿Por qué debía de morir en la cruz entonces? 죄의 삭선 사망이라 그랬어요. Porque dice que la paga del pecado es muerte. 창세기를 보니까 하나님을 떠난 사람은 반드시 죽는다 그랬어요. Si vemos en el libro de Génesis dice que aquella persona que se aleja de Dios debía definitivamente de morir. 그래서 나 대신 Entonces es en mi lugar. 누군가는 죽었어야 돼. Alguien debía de morir, ¿verdad? 근데 죄인이 나를 위해서 죽어본들 아무 소용이 없어요. Pero que otro pecador igual que yo muriera en mi lugar no tiene ningún sentido. 죄 없는 분이 나 대신 죽어야 돼. Debía de morir aquel que no tenía ningún pecado en mi lugar. 근데 이 땅에는 죄 없는 분이 아무도 없어. 한 사람도 없어. Pero no hay ninguna persona en este mundo que no tenga pecados. 그래서 하나님이 총동원을 세웠단 말입니다. Por eso es que Dios levantó a este siervo, 사람의 몸을 입고 오신 예수 그리스도. Jesucristo que vino en cuerpo de persona. 단 성령으로 잉태되었다 그랬습니다. Por eso es que dice que fue concebido por el Espíritu 그 Santo. 말은 원죄가 없는 사람 예수. Significa que esta persona, Jesús, que no tenía pecado original. 그분이 십자가에서 죽었어야 돼요. Entonces él tenía que ser crucificado en la cruz. 그래서 하신 말씀이 다 이루었다. Y fue lo que él dijo al final, consumado es. 인간의 모든 원죄, 자범, 우상 숭배죄를 다 끝냈단 말입니다. Significa que terminó allí todo el pasado, presente y futuro de los pecados originales del ser humano. 자, 사람 예수가 십자가에 죽으셨고 En cuerpo de persona, él fue crucificado. 그분이 하나님이란 증거로 다시금 살아나셨다는 사실. Y está esa evidencia, la realidad de que como Dios, pues resucitó.
지구상에 죽었다가 살아난 사람은 없어요. No hay ningún ser humano en la tierra que se pueda ver en la historia que haya resucitado. 근데 예수님은 사람이면서 하나님이라. Pero Jesús, siendo persona, es Dios. 그래서 인류의 죄를 해결하기 위해서 십자가에 죽으셨고 Por eso es que para resolver el problema de la humanidad, Él fue crucificado allí en la cruz. 하나님이라는 증거로 다시금 3일 만에 부활하셨고 Y para poder pues tener estas evidencias de ser Dios, pues resucitó 그분이 하늘 나라로 올라가셨고 y subió al cielo. 지금 보혜사 성령으로 우리와 함께 하신다는 사실. Y es la realidad de que con el Espíritu Santo como el Consolador está con nosotros. 이 사실을 믿고 예수 그리스도를 구원자로 영접한 사람이 구원받은 거예요. Creyendo en esta realidad, confesándolo, las personas que tienen esto, pues tienen la seguridad de la salvación. 근데 많은 사람들이 구원을 잘못 이해하고 있어요. Pero la mayoría de las personas entienden incorrectamente la salvación. 오늘 여러분 굉장히 정리를 하셔야 됩니다. Entonces hoy ustedes tienen que organizar esto bien. 혹시 여러분에게 내가 지금 잘못된 구원관을 가지고 있네. 빨리 버리고 갱신하셔야 돼요. Deben de renovarse correctamente pensando de que ¿realmente tengo yo la salvación correcta o estoy entendiéndola mal? 자, 구원이 아닌 게 뭘까요? Entonces, ¿qué cosas son en lo que no es salvación? 어떤 사람들은 이런 착각을 합니다. Hay personas que malinterpretan de esta forma. 예수나 부처나 마음의시나 아무 종교나 하나 믿으면 될 것 아니냐. No importa si es Jesús, si es Mohammed, si es Buda, solamente necesitamos creer en un Dios. 쉽게 말하면은 종교를 하나 가지면 구원받는다. 굉장한 착각이에요. Es una mala interpretación creer que por tener una religión pueden recibir la salvación. 종교는 사람이 임의로 만든 것이지 복음은 아니란 말입니다. La religión es creada como algo de valor, pero para el ser humano no es la salvación de Dios. 종교는 착한 일 해라, 남을 도와줘라 그런 좋은 목적은 어느 종교나 다 있어요. Porque la religión tiene buenos objetivos haz buenas obras, ayuda al prójimo, pero eso no significa que tenga el evangelio, la salvación. 근데 내가 구원받지 못한 상태에서 선을 행한다? 그거 필요 없는 거예요. Pero que yo sin haber recibido la salvación esté haciendo buenas obras, eso no me sirve de nada. 쉽게 말하면은 내 영혼이 하나님을 만나지 못했어. Significa, en otras palabras, que mi alma no ha podido conocer a Dios. 내 영혼이 구원을 못 받았단 말입니다. Significa que mi alma, mi espíritu no ha podido recibir la salvación. 영은 죽은 상태인데 내 외적으로 선한 일을 해. 그게 틀렸단 말입니다. Que espiritualmente yo esté muerto y por fuera esté haciendo estas buenas obras es algo incorrecto. 가장 이해하기 쉽도록 해적선에 탄 모든 사람의 행동은 전부 다가 해적지를 위한 일이잖아요. Porque vamos a ponerlo de una forma sencilla, que todas las acciones de alguien que está en un barco pirata, todo lo que hace es piratería. 해적선에 부엉이를 하는 사람이 있어. Vamos a pensar que hay una persona que se encarga de las buenas cosas dentro del barco pirata. 밥 해주고 청소해주고 좋은 일이잖아요. Obviamente vamos a decir que cocina y ayuda a otros, es bueno. 근데 그게 다 악하다 말이에요. Pero toda la base de esto es malo. 왜? 밥 먹고 힘내가 더 도둑질 하기 때문에. ¿Por qué? Porque le está haciendo la comida para que ellos tengan fuerza para que sigan haciendo las obras de los piratas. 종교 가지고는 구원받을 수 없다. Con la religión no pueden obtener salvación. 또 아마 교회 다니는 사람도 있겠죠. Obviamente también puede haber algunos que asistan a la iglesia. 교회당에서 예배드리면은 구원받는다. 아주 엄청난 착각입니다. Piensan que al inscribirse a la iglesia en lugar del culto es haber recibido la salvación. Eso es una mala 내 interpretación. 영혼이 하나님을 만나지 못하고 Mi alma no ha encontrado a Dios. 즉 구원받지 못했는데 내가 예배만 드린단 말이에요. No he podido recibir la salvación y aún así estoy dando el culto en la iglesia. Es esa expresión. 그 사람을 보고 종교인이란 단어를 씁니다. A este tipo de personas es a lo que le llamamos religiosos. 그런 사람들은 도리어 굉장한
수고하고 무거운 짐만 지고 가는 거예요. Este tipo de personas tienen como cargando con ellos esa gran y pesada carga, 아무런 효과가 없습니다. pero no tienen ningún efecto. 오늘 정리를 잘해야 됩니다. Deben de organizar bien las ideas hoy. 아무 종교나 하나만 믿으면 되지 틀렸습니다. Deben de escoger una religión y creer en ella. Eso es una idea incorrecta. 그냥 주일날 예배만 드리면 되지 틀렸습니다. Es que solamente tienen que ir a dar el culto el domingo. Eso es incorrecto. 또 내가 열심을 내면은 구원받는 건다. 그것도 틀렸습니다. Pero también decir que solamente tengo que esforzarme por tener una buena vida, eso es incorrecto también. 불공 드리는 사람 열심히 대단하거든요. Porque si vemos las personas que hacen los rituales budistas, son personas que se esfuerzan mucho. 성경에 나오는 바리새인들 열심도 굉장해요. Los fariseos de los que habla la Biblia eran personas increíbles. 예수님께서 바리새인을 보고 이 독사의 자식들아 했거든요. Pero Jesús mismo mirando a los fariseos le dijo venenosas. 구원받지 못한 자 그 행위는 더 허무와 실패뿐입니다. Porque al final el esfuerzo de todas estas personas es en vano y los lleva al fracaso. 체질적으로 막 열심 내는 사람이 있어요. Pero hay personas que también se esfuerzan en sus conocimientos 약간의 성취감은 있거든요. y puede que sean un poco inteligentes, 구원은 못 받습니다. pero no pueden recibir salvación con esto. 나중에는 이상하게 허무, 공허, 실망이 찾아와요. Luego vendrán pues esos estados de vacío, de soledad en esos tiempos para ellos. 종교 행위로는 구원 못 받는다. Los religiosos no pueden recibir salvación. 성경책 들고 예배 드려도 구원 못 받는다. Aunque tengan la Biblia en la mano y vayan a dar el culto, eso no significa que tengan salvación. 열심으로도 되지 않는 것이다. Que por el esfuerzo esto no da salvación. 또 어떤 사람은 신념, 철학이 있으면은 구원받지 않느냐? 아닙니다. Que hay personas que tengan convicción o filosofía y con eso puedan tener salvación, no es correcto. 신념과 철학은 엉뚱한 결과를 가져오고요. Porque al final estas filosofías, estas convicciones pueden traer resultados absurdos. 자기 혼자 있을 때 스스로 실패를 느끼게 됩니다. Y no pueden incluso dejar de sentir ellos ese fracaso en sus vidas cuando están a 또 solas. 어떤 사람은 막 책을 많이 보고 주문을 외우고 기도하면 구원받지 않느냐? 아닙니다. Hay personas que puede que memoricen completamente las escrituras, tengan rezos y oraciones y eso no les da salvación. 이런 행위들이 겉모습으로는 변화가 일어난 건 맞아요. Que todas estas acciones puede que traiga cambio exterior a la persona, 임시 변화지 내적 변화는 아니란 말입니다. pero son cambios temporales o simplemente no son cambios completos. 그래서 이런 종교행위로 고통받는 사람들에게 예수님께서 하신 말씀이었습니다. Pero hay algo que el propio Jesús le dijo a estas personas cuando estaban en ese sufrimiento. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. Vengan a mí los que estáis cargados y pesados. 그래서 저 여러분들이 진짜 내가 구원받았다면은 구원받은 자의 상태를 알아야 될 거다. Entonces, si ustedes realmente tienen esa salvación, deben de conocer el estado de aquellos que han recibido la salvación. 오늘 굉장히 중요한 내용이에요. Esto es muy importante. 목사님 지난주도 중요하다지만도 다 중요해요. La semana pasada también dijiste que era importante, pastor. Es que todo es importante. 일단 구원받은 자는 내적인 변화가 일어납니다. Entonces, primeramente vemos que estas personas reciben ese cambio interior espiritual. 영적 변화가 일어난단 말이에요. En otras palabras, es un cambio espiritual completo. 그게 뭔 말이냐? ¿Qué significa esto? 구원받은 자 당신 속에 성령이 영원토록 내주하시고 여러분을 주관하십니다. Es que aquellos que han recibido la salvación en ese estado podrán ver que tienen el Espíritu Santo que mora dentro de ustedes y los guía. 여러분 속에 성령이 계신단 말입니다. Dentro de ustedes está el Espíritu Santo. 예수 그리스도를 영접한 순간 En el momento en que ustedes aceptan a Jesucristo, 이 성령은 생명의 영이에요. este Espíritu Santo es espíritu de vida. 죽은 영을 살리는 생명의 영이란 말입니다. Es el espíritu de vida que los ha salvado a ustedes de ese espíritu de muerte que tenían. 로마서 8장 2절에 정확하게 나와 있어요. O sea, esto sale claro en Romanos 8:2. 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를
해방하였음이니라. Porque el espíritu de vida en Cristo Jesús los ha hecho libre ustedes del espíritu de muerte. 생명의 성령의 법적으로 여러분 속에 성령이 계신단 말입니다. Porque por ley está escrito que ustedes han recibido ese espíritu de vida. 그래서 거듭나지 아니하면은 하나님 나라에 못 들어가요. Pero si ustedes no están contritos, si no entienden esto, no podrán entrar en el reino de Dios. 어떻게 거듭납니까? Entonces, ¿cómo podemos entender esto? 오직 예수 그리스도. Solo con Jesucristo, 하나님 만나는 유일한 길, el único camino para encontrar a Dios. 참 선지자. Ese verdadero profeta, 모든 죄 문제를 해결하신 참 제사장. ese verdadero sacerdote que resolvió todos los problemas del pecado, 사단 세력을 멸하신 참 왕. ese verdadero rey que destruyó el poder de Satanás. 그 선지자, 제사장, 왕의 직분을 합친 것을 보고 그리스도라고 말을 합니다. A estos tres oficios de profeta, sacerdote y rey juntamente es a lo que se le llama Cristo. 그 그리스도 일을 하신 분이 예수라. Y el que hizo este oficio, ese trabajo de Cristo fue Jesús. 그래서 우리가 이런 고백을 합니다. Por eso es que nosotros tenemos esta confesión. 예수는 그리스도 인생 근본 문제 해결자. Jesús es el Cristo, la solución a los problemas fundamentales de la vida. 이분을 믿고 내 마음에 영접한 순간 내 안에 생명의 성령이 와 계신단 말입니다. En el momento en que yo creo en Él y lo acepto en mi vida, pues puedo ser salvado de la ley de muerte a la ley de vida. 또 성경 다른 데 보면요. 진리의 성령으로 이렇게 표현하고 있어요. Pero si vemos en otras partes de la Biblia, lo reconoce como que es la verdad. 여러분 속에 그리스도 예수를 영접한 순간 진리의 성령은 절대 떠나지 아니하신다. En el momento en que ustedes aceptan a Jesucristo en su vida, pues este espíritu de verdad no se puede apartar de ustedes. 아무도 쫓아낼 수도 없어. Nadie lo puede expulsar. 이걸 내 삶 속에 알고 고백하고 누리는 게 굉장히 중요하단 말입니다. Entonces es muy importante que en sus vidas ustedes puedan entender esto y confesarlo. 그리스도 예수를 영접한 순간 내 안에 성령께서 내주하신다. En el momento en que ustedes reconozcan que acepten a Cristo y puedan tener la salvación, verán que el Espíritu Santo tiene la morada en 이거는 ustedes. 노력이 아니고 듣고 믿고 영접한 순간 바로 성취되는 거예요. Pero esto no es algo que ustedes puedan verlo, sino que en el momento en que lo escuchan, lo crean, podrán aceptarlo. 여러분 속에 내주하신다 성령 반드시 증거가 옵니다. Porque cuando ustedes tienen que el Espíritu Santo mora en ustedes, pues podrán ver las evidencias. 몇 가지 증거를 말해 볼게요. Vamos a hablar de algunas de las evidencias. 성령께서 구원의 도리를 깨닫게 하시고 율법을 이루어 나가게 하십니다. Porque dice que el Espíritu Santo hace que se cumpla la justicia de la salvación y la ley 이제 de 막 ustedes. 뭔가 생각나게 하고 깨닫게 하고 막 그래 된단 말이에요. Porque Él los hace entender, los hace pensar en estas cosas. 옛날에는 몰랐는데 이제는 막 하나님의 뜻, 하나님의 축복, 하나님의 은혜들을 계속 알도록 그렇게 인도하십니다. Porque Él los guía para que antes que ustedes no conocían nada, ahora estén pensando en cuál es la voluntad, cuál es el deseo de Dios. 또 여러분이 하나님의 성전인 것도 알게 하시고 믿어지게 하세요. Y también les hace conocer acerca del propio Espíritu Santo y les da esas bendiciones. 고린도전서 3장 16절에 잘 나와 있습니다. En Primera de Corintios capítulo 3 lo dice de esa forma. 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계신 것을 알지 못하느냐? ¿Acaso no conocéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 더군다나 성령께서는 잘못된 것도 깨닫게 하세요. Incluso el Espíritu Santo hace que se corrija aquello que es incorrecto. 연약한 우리를 또한 도와주시기도 하시고 Nos ayuda cuando somos débiles. 예수 그리스도 이름으로 기도하면 응답도 주십니다. Nos da las respuestas cuando oramos en el nombre de Jesucristo. 심지어는 모든 것이 합력하여 선을 이루기도 합니다. También nos guía dentro de todas las cosas y nos ayuda a bien. 그래서 이런 중요한 증거들이 여러분 삶 속에 묻어져 나와야 돼요. Entonces estas evidencias deben de salir en su vida. 자, 그러면은 어떻게 구원받은 상태에 들어갈 수 있습니까? Entonces, ¿cómo podemos entrar en ese estado de salvación? 내가 예수 안에 거하는 것이 바로
예수 생명이 내 안에 있는 것과 같습니다. Es lo mismo estar dentro de Jesús que tener la vida de Jesús dentro de mí. 그것은 물과 성령으로 거듭난다는 뜻입니다. Esto quiere decir nacer de nuevo del agua y del Espíritu Santo. 이 말은 구원은 위로부터 노는 것이에요. Significa que la salvación viene de lo alto. 그래서 구원받는 방법은 여러 길이 아니고 단 하나입니다. Por eso es que no hay varios métodos para la salvación, sino que hay solo uno. 요한복음 3장 16절에 잘 나와 있어요. Sale en Juan 3, del 14 al 16, bien claro. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 한다 그랬습니다. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 그렇습니다. 믿음입니다. Esa es la verdadera fe. 누구를 믿냐 말입니다. Pero lo importante es en quién tenemos esa fe. 예수 그리스도를. En Jesucristo. 아까 말씀드렸죠? Lo dijimos antes, ¿verdad? 하나님 만나는 길 대신 선지자. Es ese verdadero profeta que abrió el camino para encontrar a 죄 Dios. 문제를 해결하신 제사장. Es ese verdadero sacerdote que resolvió los problemas del 사단을 pecado. 멸하신 왕. Y es ese verdadero rey que destruyó al 합쳐서 Satanás. 우리가 그리스도라고 고백합니다. A estos tres juntos le llamamos Cristo. 그 그리스도 일을 하신 분이 예수라. Y el que hizo este trabajo de Cristo, pues fue Jesús. 그 예수를 내 마음에 진심으로 영접한 순간 거듭났단 말이에요. Por eso es que en el momento en que yo acepto a este Jesús en mi vida, todo ha terminado. 다른 말로 하면 구원받았다는 말입니다. En otras palabras, es que ya he recibido 다른 salvación. 말로 하면은 하나님을 만났다는 말이에요. En otras palabras, es que he encontrado a Dios. 다른 말로 하면 하나님의 자녀가 됐단 말이에요. En otras palabras, es que soy hecho hijo de Dios. 그래서 유일한 방법은 하나뿐입니다. Por eso es que hay solo un método. 예수 그리스도를 믿고 영접하는 것이. En el momento en que nosotros creemos y aceptamos a Jesucristo. 그래서 요한복음 1장 12절에 잘 나와 있어요. Por eso es que dice esto correctamente en Juan 1:12. 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니. Porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 자, 그러면은 내 안에 생명, 성령 가진 사람에게 네 가지 변화가 일어납니다. Entonces, si yo tengo esta nueva vida en mí, si tengo el Espíritu Santo, se comenzará a levantar estos cambios. 첫째, El primero, 영적으로 호적이 변해요. cambia tu registro espiritual. 옛날에는 마귀의 자녀라. Estabas antes como hijo del diablo 지금은 하나님의 자녀. y ahora paso a ser hijo de Dios. 예수 그리스도 영접한 순간 영생을 얻었고 Porque en el momento en que acepto a Jesucristo, recibo vida eterna. 심판에 이르지 아니하나니 Y ya no se levantará juicio contra mí. 사망에서 생명으로 옮기느니라. Y he pasado de muerte a vida. 여러분이 예수 영접한 순간 과거 완료형으로 과거의 모든 이제 순간 다 끝난 거예요. En el momento en que ustedes acepten a Jesucristo, todo ese pasado ha quedado atrás. 법적으로 Por ley. 법적 하나님의 자녀. Por ley son hijos de Dios. 생명 가진 사람은 신분이 변합니다. El que tenga la vida, pues cambia su identidad. 옛날에는 죄의 종인데 이제는 의의 종으로 바뀌었어. Porque antes eran hijos del pecado y ahora son hijos de justicia. 이제는 영, 육, 삶의 상태도 변해요. Incluso cambiará el estado de su vida tanto física como espiritual. 옛날에는 날 나중심이고 점치고 굿하고 그런 삶을 사는데 이제는 삶의 방법도 달라져요. Antes estaba siempre acongojado, tenía estos problemas del pecado, pero ya he cambiado hasta mi forma de vivir. 옛날에는 운명사주팔자에 묶인 그런 인생이라. Porque antes estaba atrapado por el destino y las maldiciones. 이제는 성령의 역사 따라서. Pero ahora sigo las obras del Espíritu Santo. 자, 그러면은 오늘 저 여러분들이 생명 가진 사람이 맞다라면은 하나님 우리를 어떻게 인도하실까요? Entonces, si ustedes realmente tienen esta vida, ¿cómo los guiará Dios? 여러분을 끝까지 인도하십니다. Dios los guiará hasta el final a ustedes. 절대 버리지 아니하십니다. Él nunca los abandonará, 계속 성화 길로 인도하십니다. sino que los guiará siempre por el camino correcto. 보혜사 성령께서 영원토록 인도하시는 것입니다. Porque el Consolador estará con ustedes hasta el fin del mundo. 또 우리가 생명이기 때문에요. 다른 어떤 피조물이라도 생명 가진 사람을
멸망시킬 수 없습니다. Entonces, como ustedes poseen la vida, nada ni nadie puede destruir a aquellos que poseen esta vida. 여러분이 성경책 있으면 참 같이 읽으면 참 좋은데 그럼 Si ustedes tuvieran la Biblia, sería muy bueno que pudieran buscar los versículos. 로마서 8장에 이렇게 나와요. Pero en Romanos 8 dice de esta forma. 자, 그 가운데 제가 한 읽어볼게요. Yo lo voy a leer. 우리를 의롭다 하신 이는 하나님이시다. Porque aquel que nos hace justo es Dios. 저와 여러분은 원래 죄인이에요. Porque nosotros éramos originalmente pecadores. 그리스도 피로 말미암아 우리를 의인으로 만들었어. Pero a través de la sangre de Cristo nos ha hecho justos. 하나님 우리를 의인이라고 그렇게 칭했다니까요. Porque Dios nos ha llamado a nosotros justos. 이제 정확히는 죄인이지만 우리를 의인으로 부르시는 것이다. Porque nosotros habíamos estado siendo pecadores, pero en su justicia Dios nos ha hecho justos. 로마서 8장 36절에 나와 있습니다. Sale en Romanos 8:36, 35절입니다. 35. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 환난이나 공고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이라. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? 아무도 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 수 없단 말입니다. Significa que nada nos puede separar del amor de Cristo. 저분들이 어느 정도 확신해야 되느냐? Entonces, ¿hasta qué punto ustedes deben de tener seguridad? 38절을 보니까요. Si vemos en el versículo 38, 사망이나 생명이나 천사들이나 권사들이나 현절이나 장래이나 능력이나 그 어떤 것도 ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada. 높음이나 깊음이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 절대 끊을 수 없다. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. 이스마엘이 졸지에 두 딸을 한국에 다 보내봤어. Porque Ismael envió sin miedo a sus dos hijas a Corea. 늘 보고 싶겠죠. Obviamente debe de echarles menos. 몸은 떨어져도 신분은 절대로 바뀌는 게 아니야. Pero obviamente, aunque estén separados físicamente, pero su identidad nunca 아, cambia. 우리야 구분하잖아요. Obviamente nosotros los 아이고 diferenciamos. 신 목사는 한국 사람, Pero el pastor Shin vive en Corea 까띠는 쿠바. y Katy es de Cuba. 우리 나누지. Nosotros nos 하나님 dividimos 우리를 볼 así. 때 똑같단 말이에요. Pero delante de Dios somos iguales. 하나님의 자녀. Somos hijos de Dios. 그 사랑을 못 끊어요. Nadie puede quitar este amor. 저에게도 손자가 있거든요. Yo también tengo un nieto. 손자 엄청 좋더라고. A mí me gusta mucho mi nieto. 아침에도 하나님 우리 유진에게 성령 좀만 주세요. Yo siempre digo en las mañanas, Dios, dale la llenura 반드시 del 나타나는 Espíritu 인물이 Santo a 있습니다. Eugene. 안나. Y cuando él está orando, también dice, sale un nombre y 그들이 es 이제 Ana. 클라우디아 돼. 클라. Y en otras partes incluso dice Claudia. 곧좀 것도 그렇게 하는데 De esa forma, aunque sea muy pequeño, pero sale en su oración estas cosas. 성경 말씀에요. Él la dice la palabra. 우리를 위하여 그리스도께서는 지금도 계속 중보 기도하고 계신다 그랬어요. Porque por nosotros hasta el día de hoy Cristo sigue en oración constante. 오늘 이 메시지는 노력을 해서 얻어지는 게 아니에요. Por eso es que el mensaje del día de hoy no es que ustedes lo reciban como otro mensaje. 하나 하시면 됩니다. Solamente tienen que hacer una 그냥 cosa. 듣고 믿으면 돼. Solamente escúchenlo y créanlo. 믿을 때 우리를 의로 여기셨고요. Porque cuando ustedes lo creen, serán justos. 믿으면은 반드시 성령의 역사가 일어납니다. A través de la fe, ustedes verán las obras del Espíritu 이걸 Santo. 계속 알아가는 게 신앙생활이에요. Y continuar haciendo estas cosas es la vida de 자, fe. 이걸 매일 듣는 사람과 어쩌다 듣는 사람은 차원이 다르겠죠. Entonces, las personas que escuchen el mensaje todos los días, a una vez a la semana, es diferente, ¿verdad? 우리 그 청년 하나가 있는데 이 청년은 우리 교회 등록한 지가 꽤 오래돼 몇 년 됐어요. Hay una joven en nuestra iglesia que hace muchos años que se registró como miembro de la iglesia, 교회를 잘 안 나와. pero ella no viene mucho. 이제 성경 공부를 하는데 제가 매일 그러니까 일주일에 막 7가지 이제 영상을 줘요. 매일 열마다 들으라고. Le estamos mandando el mensaje para que lo escuche todos los días, o sea, 7 días a la semana. 듣고 Que lo escuche 이 톡에 올리라 이렇게 했거든요. y que lo publique, pues lo postee en el grupo que tenemos de comunicación. 저와 함께 세 사람이라. Está junto con otras 와, 이 personas. 시간표가 있더라는 거예요. Y yo sé que cada persona tiene su 매일마다 propio 메시지 듣고 itinerario. 올리는데
참 보니까 꾸준하게 지속하더라니까. Él escucha el mensaje y lo publica todos los días y veo que lo hace correctamente. 까티도 지금 그래 하고 있거든요. Katy también lo está haciendo de esa forma. 정리를 잘해요. Organizan bien. 언니보다 낫다면 또 언니가 상처받기 때문에. No puedo decir que es mejor que su hermana, no vaya a ser que reciba una herida. 뭔 말을 하느냐? ¿Qué significa esto? 믿음은 들으면서 납니다. Que la fe viene por el oír. 어쩔 수 없습니다. Esto es algo que es inevitable. 까티가 지금요 한국말을 거의 90% 이상 알아들어요. Porque Katy ya está entendiendo más del 90% en coreano. 까티 앞에서 내가 욕을 하면 안 돼요. Yo no puedo ni siquiera maldecir enfrente de ella. 다 알아듣기 Porque 때문에. ella lo entiende. 왜 저렇게 잘하느냐? ¿Por qué lo hace tan bien? 매일 한국어 공부를 하다니까. Porque cada día estudia coreano. 그렇지. Es así. 매일 하니까 실력이 늘 수밖에 없지. Porque lo hace cada día, no hay forma de que no mejore. 원리가 똑같습니다. Cada principio es 여러분이 igual. 매일 듣는 사람과 어쩌다가 일주일에 한 번 듣는 사람은 분명히 달라요. Una persona que escucha el mensaje todos los días con una que lo escucha una vez a la semana es diferente. 제가 지금 여러분을 꼬시고 있잖아요. Yo los estoy tratando de estimular a ustedes ahora 매일 들어라. para que lo escuchen todos los días el mensaje. 분명히 하나님의 말씀으로 받으려면 내 영이 막 살아나요. Porque una vez que ustedes entiendan y escuchan la palabra, su espíritu vivirá. 내 영이 살아나며 정신, 마음 모든 삶에서도 하나님은 증거를 주십니다. Y en el momento en que su espíritu reviva completamente, Dios le dará a ustedes evidencias. 그 말은 증거가 있으면 내가 힘이 생기잖아요. Porque si ustedes tienen evidencias, sentirán que tienen nueva 힘이 있으면 fuerza. 다른 사람이 알아본다라니까요. Si ustedes tienen esa nueva fuerza, otras personas reconocerán que ustedes tienen esta nueva fuerza. 작년에 자살을 시도하다가 살아난 사람이 있어요. Hay una persona que el año pasado intentó suicidarse, pero no 이분이 lo 제일 처음 logró. 얼굴이 막 어두웠거든요. Siempre estaba como bien oscuro su rostro. 저하고 이제 만나서 이제 일주일에 한 번 만나요. Y nos encontramos, nos tenemos una reunión una vez a la semana. 저를 안 만날 때는 매일 메시지를 들어. Y cada vez que nos encontramos, incluso si no nos vemos, le doy el 그리고 감사하게도 mensaje. 이번에 막 회복이 돼가지고 직장 다시 이제 다녀요. Y estoy muy agradecido porque se ha recuperado, incluso comenzó a trabajar de nuevo. 직장 동료가 너 당신 많이 바뀌었다. Incluso uno de sus compañeros de oficina dice, has cambiado mucho. 내가 봐도 이 사람이 본인도 인정을 해요. Incluso yo al verlo, él mismo reconoce que ha cambiado. 하나님의 말씀만이 우리에게 힘이 되고 위로되고 모든 것을 답을 주십니다. Porque solo la palabra de Dios hace que tengamos esa fuerza, que nos restauremos y volvamos a 이 cambiar. 복음의 말씀이 들어가면요, 중독, 마약, 각종 약물도 치유됩니다. Porque si cuando entra la palabra de Dios correctamente, cualquier adicción, ya sea a las drogas, a cualquier otra cosa, pues obviamente todo esto es sanado. 중독된 분들은요, 조금 집중의 메시지를 들으면 진짜 치유됩니다. Las personas que tengan algún tipo de adicción, si se concentran escuchando el mensaje, pues verán cómo tienen sanidad. 어딘가에 중독된 사람은 그분의 가정, 가문의 배경, 영적 배경 이게 막 아우러져가 나타나는 거예요. Porque estas personas que tienen adicción, todo este respaldo, este trasfondo familiar, en cualquier momento puede volver a aparecer. 거기에 보존께 사단이 딱 개입되거든요. Y esto se vuelve una forma de que Satanás juegue con sus vidas. 야, 제가 얼마 전에 유튜브 봤는데 이게 옛날에 영화 배우가 탤런트로 했어요. Estaba viendo un video en YouTube de una actriz coreana. 얼굴도 이쁘거든. Incluso era bonita cuando 지금 완전 joven. 얼굴 자체가 마귀 할멈이 됐어. Y ahora la veo y parece como el diablo. 온 집에 쓰레기가 엄청 많아요. Incluso hay mucha basura regada en toda su casa. 이만 하면 자기 옆에 귀신이 있다고. Y siempre está diciendo que hay como un demonio a su lado. 70마리 있다네. Y tiene más de 70 años. 우리가 현장 나오면 그런 이야기 많이 들어요. Pero siempre que vamos al campo vemos estas cosas 어느 también. 분은 막 자기 뭐 떠나라. Hay personas que están repitiendo como aléjate, aléjate. 귀신아 떠나라. Aléjate a los 이게 demonios. 사단의 개입되면요, 나도 모르게 이상한 방향으로 흘러갑니다. Si ustedes son atrapados por Satanás sin darse cuenta, pero estarán yendo por caminos incorrectos. 쿠바에도 귀신이 있어요. Obviamente en Cuba también debe haber demonios. 한국에도 있고. En Corea también los hay. 뭐 귀신은 뭐 미제 일제 그런 게 없어요. Porque no hay forma de que los demonios se detengan en una nación. 그 흑암 사단이 사람을 어딘가에는 집착 중독에 빠뜨린단 말입니다. Por eso es que a través de esta oscuridad Satanás intenta atrapar a los seres humanos con esas obsesiones y esos problemas tanto físicos como espirituales. 감사하게도 우리 주변에 그렇게 막 힘들고 시다는 사람이
복음 듣고 치유받은 사람이 있습니다. Y estamos muy agradecidos que incluso esas personas a nuestro alrededor han podido escuchar del Evangelio y han restaurado sus 제일 vidas. 우선순위가 영적 변화부터 일어나야 된다. Pero entonces lo primero que debemos de hacer es que tener este cambio espiritual, 우선은 신분을 하나님의 자녀로 porque debemos de cambiar nuestro estado a ser hijos de Dios. 그 사람이 말씀 듣고 Y esta persona escucha la palabra, 성령 충만 받아서 recibe la llenura del Espíritu Santo, 질병도 치유되는 것입니다. incluso sus enfermedades serán sanadas. 오늘 여러분은 그리스도로 말미암아 구원받았고 반드시 변화되는 게 정상입니다. Entonces, para ustedes el día de hoy que han recibido la salvación a través de Cristo, lo correcto es que vean este cambio. 이 말씀을 곰곰하게 또 들으시고 묵상하시는 가운데 믿음이 또다시 살아나기를 예수님 이름으로 축원드립니다. Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo para que una vez más escuchen este mensaje y escuchándolo tranquilamente puedan meditar en él y recuperen su fe en esto. 하나님께 감사드립니다. Oremos, gracias te damos Dios. 예수 그리스도로 말미암아 구원받게 하심을 감사드립니다. Gracias te damos por habernos entregado la salvación a través de Jesucristo. 이제는 종교 생활이 아니라 그리스도 안에 있는 신앙 생활 되도록 역사여 주옵소서. Obra para que no sea una vida religiosa, sino una vida de fe en Jesucristo. 내 안에 계시는 성령 내주, 성령 인도, 성령의 역사를 시간 갈수록 확인되기를 원합니다. Deseamos poder, a medida que pasa el tiempo, seguir confirmando de que el Espíritu Santo mora en nosotros, que podemos ver sus obras y que podemos seguir su guía. 어떤 현장에 있다 할지라도 하나님이 나와 함께 하심을 항상 고백하며 누리는 저희들 되게 하옵소서. Permítenos ser esos testigos que cada día podamos confesar y disfrutar de que Dios está con nosotros siempre. 현실에 속지 말고 어떤 문제 속에서라도 그리스도 예수 이름으로 기도하다가 응답받는 정인 되게 하옵소서. Permítenos ser esos testigos que en cualquier situación no seamos tentados por las cosas del mundo, sino que oremos siempre en el nombre de Jesucristo. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도합나이다. Gracias te damos y oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 감사합니다. Gracias. Gracias.